30 जाए जलिब ओडिशा उपकूल उपात उत्तर दक्षिण प्रबल खरारु नाही निस्तार जीवन नेउछि असह्य खरा एमिति 27 तारिख जाए जलिब ओडिशा प्रबल खरा और ताती राज्य में 16 जनकर जीवन नेथिबा अभियोग होइछि हेले सेथि मध्यरु 3टी मृत्यु अंशुघात जनित बोली स्पष्ट होइछि। पश्चिम उत्तर ओडिशा रे प्रबल खरा समय बाहर को न बाहरिबा एवं ग्रीष्म प्रवाहरु रक्षा पाइबा पई समस्त सतर्कता अवलंबन करबाकू लोकंकु परामर्श दिया जाइछि। खराठारु अधिक चिंता बढ़ाई हिट इंडेक्स बा ताती सूचकांक ओडिशा रे सीमा पार कलानी हिट इंडेक्स पारदठू अधिक कलबल करुछि गुळुगुळी दिनर तापमात्रा 40 डिग्री थिबा बेले शरीर को किंतु 50 डिग्री तातीर कष्ट अनुभूत होछि अर्थात साधारण थर्मोमीटर पारद जहाँ रेकर्ड होछि प्रकृत रे शरीर को ताठारु अधिक गुण अधिक गरम और कष्ट अनुभूत होछि। वायुमंडल रे आर्द्रता अधिक रहिले शरीर बाहरुथिबा झाळ सहजरे सुखे नाही झाळ न सुखिबा जोगु शरीरर प्राकृतिक शीतलीकरण प्रक्रिया बाधा प्राप्त हुए शरीरर भितरर तापमात्रा द्रुत गति रे बढ़िबाकू लागे यह जीवन प्रति विपज्जनक साजी पारे। ए संपर्क टिके अधिक विस्तृत भाव में आलोचना करबा आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होइछंती पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वजीत साहू सहित साहू स्वागत करुछि आपनकू 8 PM को डह डह ताती रे जळुछि सारा ओडिशा उपकूल उपात पश्चिम उत्तर कोठी भी आउ निस्तार नाही त्राही त्राही डाकुछंती ओडिशावासी जो भली भाव में समग्र ओडिशा जळुछि एवं पाणीपाग विभाग जहाँ वार्निंग जारी होइछि 27 तारिख जाए हिट वेव वार्निंग जारी करा जाइछि। सीत साहू अर्थात आहुरी 5 दिन एभली भाव में ओडिशा जळिबो सीत साहू नमस्कार। प्रथम तो आपण जदि देखिए वर्तमान जो हिट वेव वर्तमान पे जारी रही तार मुख्य कारण है वर्तमान केंद्रीय भारत एवं तार पार्श्ववर्ती अंचल में गोटे गुरुचाप बलय सक्रिय रही जहाँ प्रभाव में आप क्रमागत भाव आप देखिए उत्तर पश्चिम दिगरु राज्य को शुष्क गरम वायु प्रवाहित होउची जोरा कि हमर जो तापमात्रा को वृद्धि कराइबार सहायक होउची एवं लास्ट किछि दिन हेलानी आपण लगातार भाबे पश्चिम ओडिशा विशेष करी संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा एवं तार पार्श्ववर्ती पॉकेट जो बहुत सोनपुर ए सब पॉकेट आपण 40 डिग्री ऊपर तापमात्रा रहउची एवं आज मध्ये जदि देखिबे जदियो पहर दिन ठार आपनकर तापमात्रा कमिची किंतु पाखापाखि से 44 रु 40 डिग्री भितर रेंज रे भितर ही रहउची एवं आसता काली मध्ये जदि देखिबे पाखापाखि 24 तारिख पर्यंत से 44 रु 40 डिग्री ट्रेंड पश्चिम ओडिशा पई जारी रहबे एवं समान समय उपकूल बेल्ट जदि देखिबे सेठी हमर कथा आसुची कि आपन गरम तो अनुभूत होउची पाखापाखि तापमात्रा जदियो 40 डिग्री क्रॉस करू नै साहू एक तो गरम दुई रे गुळुगुळी ता सहित जो हीट वेव कंडीशन जारी रही जेंति आपन कहले जे गुरुचाप बलयर प्रभाव जोगु एभली भाव में हीट वेव कंडीशन रो स्थिति रहुची ये हीट वेव कंडीशन स्थिति को आहुरी संगीन करुची कि कारण देखंतु 16 जनकर वर्तमान अंशुघात रे मृत्यु होइथिबा अभियोग होइछि जदिबा माने ऑफिशियली 3 जनकर मृत्यु होइथिबा कथा कुहा जाउछि किंतु अंशुघात मृत्यु वर्तमान बढ़िबार लागलानी ये हीट वेव कंडीशन स्थिति को आहुरी संगीन करुछि सीत साहू देखो गोटे जिनस होची हीट वेव कंडीशन जदि देखिबे आपण पश्चिम ओडिशा निश्चित रूपे आपण तापमात्रा जतले 40-45 डिग्री जाए सेतबेले हीट स्ट्रोक अर्थात अंशुघात जनित मृत्यु होबार आशंका बहुत अधिक थाए किंतु हम सबले इग्नोर करि दोचे जदि उपकूल एवं जो आपण ट्विन सिटी भुवनेश्वर कटक कथा मध्ये जदि देखिबे सेठी जदि 40 डिग्री तापमात्रा क्रॉस करू नाही किंतु आपण जो आर्द्रतार प्रभाव रहुची अर्थात जो गुळुगुळी जेमते अनुभूत होउची सेटा गोटे बहुत आमे कहि परिया क्रिटिकल कंडीशन सृष्टि करे एवं जदि 12 टा रु 2 टा जो पीक टाइम पीरियड रहिता आपण हीट रो से समय जदि कोनोसी एक्टिविटी करिया को श्रमिक माने होंतु किबा चासी भाई माने होंतु किबा अन्य कोनोसी प्रकार जदि आउटडोर एक्टिविटी हुए मध्य हीट स्ट्रोक जोटा हम अंशुघात जनित मृत्यु सेठी मध्ये होबार बेसी संभावना थाए आमे केवल 40 डिग्री 45 डिग्री कथा हेबा नै जदि हमें 35 डिग्री रहउचे एवं आर्द्रता मध्ये समान समय रे पाखाबी 50-60 प्रतिशत रहउची जोटा हमें हीट इंडेक्स रे कैलकुलेट कला बेलको पाखापाखि 45 किंबा 53 डिग्री भितर रहउची पाखापाखि ओडिसा रे प्राय समस्त स्थान रे विशेष कर उपकूल बेल्ट रे तबे सेईटा मध्ये आपनकर अंशुघात जनित मृत्युर जो संभावना थाए ताकू मध्ये बढ़ाई थाए तबे सेईति पे हमहु टिके प्रिपेयर होआ पड़िबो आगामी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत कारण 25 तारिख पर्यंत सेमिति कोनोसी बड़ धरण चेंजेस आसीबो नाही जदियो दक्षिण ओडिसा कथा जदि देखिबे दक्षिण ओडिसा किछि परिमाण व्यतिक्रम आनुची एवं दक्षिण ओडिसा आज मध्ये काला बैसाखी वर्षा हितरा एवं लास्ट 2 ରୁ 3 दिन भितर मध्ये आपनकर गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी ए सब पॉकेट रे आपनकर कालबैसाखी जनित वर्षा हेइची विशेष करे जदि देखिया जिबा दक्षिण ओडिसा जदि सामयिक आश्वस्त मिलची कि आपण उत्तर पश्चिम एवं उपकूल ए जो तीनटी बेल्ट अछि एठी आपनकर लगातार भाबे हीट वेव जारी रहिछि गुळुगुळी अनुभूत काहे कि होउछि जेंति आपण कहले सठिक भाव रे आपण कहले विशेष करी आपण उपकूलवर्ती जिल्ला गुडी को देखंतु हमर ट्विन सिटी कथा देखंतु कटक भुवनेश्वर कथा देखंतु 40 डिग्री थिबो तापमात्रा किंतु एभली भाव में शरीर को अनुभूत होउछि 50 डिग्री तापमात्रा अनुभूत होउछि इत्ते गुळुगुळी काहे अनुभूत होउछि हीट इंडेक्स एते अधिक काहे रोचार कारण कोन सुत साहू
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ରହିଛି ଓଡିଶା ଉପରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୂଳ ବେଲ୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି ଉପକୂଳ ବେଲ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେଇ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ରିଜନ ରହିଛି ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଯୋଉ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସେଠି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ବେଲ୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁ ଯୋଉଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଣୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ କ୍ଲିୟର ୱେଦର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ବାଦଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସେଟା କରାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ମିଶୁଛି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ହଉଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଗୁଳୁଗୁଳିର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ମେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତା କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେତ ତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଶରୀର ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ କୋଠି ନା କୋଠି ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ କି ସୁତ ସାହୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 40-45 ଡିଗ୍ରୀ କଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ବେଲ୍ଟରେ ଯୋଉ 35-36 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଖାପାଖି 50-60% ରହୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥାଏ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ କାରଣ ସେତେ ମଣିଷ ଶରୀର କେବେ ବି 40-50 ଡିଗ୍ରୀ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତ ସହି ହବ କିନ୍ତୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତ ତାପମାତ୍ରା ହଉଛି ତାକୁ ବିୟର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡି ଭିତରେ ବି ଯଦି ଖାଲି ଗାଡି ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗାଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ କାଚ ଡୋର ଅଛି ତାକୁ ଓପନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡି ଭିତରେ ଏତେ ତାପମାତ୍ରା ହେଇଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା 24-25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଟିକେ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ନେବା କଥା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା 12ଟାରୁ ଦିନ 12ଟାରୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ 4ଟା ପରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ତାକୁ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ 25 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ सर ସେତେବେଳକୁ एबे ଆମେ तो କହିପାରିବା 27 जे हिट वेव वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग पुणी थरे जे आहुरी 5 दिन निस्तार नहीं अर्थात ये 27 जाए एभली भाबरे हिट वेव वार्निंग जारी करा जाइछि। ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିକେସନ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 24-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ ଅର୍ଥାତ ओके ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। से तो साहू ए वर्ष एते खरा एते गरम एते गुळुगुळी काहे की या पछरे किछि स्पेसिफिक रीजन अछि की बा ये गोटे अस्वाभाविक स्थिति की आपण केवल राज्य नुहे समग्र देश रे देखंते एभली स्थिति काहे की उत्पन्न होछि से तो साहू? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ପାଣିପାଗ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ତ ଗୋଟେ ପରିମାଣରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସହରୀକରଣ ଆପଣ ସହରୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମେନଲି ଆପଣ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ଟ୍ରାପ ହେଇ ରହୁଛି ସେଟା ସହରର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ରହୁଛି ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ପାଣିପାଗ ଏଲିନୋର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ପରିମାଣରେ ରହୁଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯୋଉ ପାସିଫିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ସେଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ କହୁଛେ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ କଟକ ଯଦିଓ ସମସାମୟିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆମେ କହିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ସିଟି କହିଲେ ଚଳେ କଟକ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାପିଡଲି ଆପଣ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 20-30 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି କଟକ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ତେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ସହରୀକରଣକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏଡାଇ ଦେଇ ଯାଇପାରିବାନି କି ସହରୀକରଣ ଗୋଟେ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଏବଂ ହଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେଇଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଲିନୋ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ଏମିତି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। से तो साहू एथर किंतु आपण देखंतु साधारणतः आमे देखिछु दिन तमाम एभली भाबरे खरा गुळुगुळी गरम रे लोक सिझिबे किंतु राति रे कोठी ना कोठी निस्तार मिले किंतु एबे देखंतु उष्म रातिर स्थिति जारी रहिछि एने मध्य पाणीपाग विभाग तरफ अलर्ट जारी करा जाइछि अर्थात आपण राति रे भी जदि घरु बाहर को बाहरुछंती तेबे भी खरा हो नाही किंतु गरम पवन देह को अनुभूत होउछि राति तमाम जेमती गरम अनुभूत होउछि एवं राति तमाम भी झाड़ बाहरुछि ये उष्म रातिर स्थिति जारी रहउछि ये सिचुएशन काहे की रहउछि एवं ये सिचुएशन केबे जान रहबो सुत साहू? देखो गोटे जिनस उष्म रात्रि कथा जदि देखिए जदि आप नॉर्मली हमर कोन हुए खरा दिन आपनकर दिन बेला आपन गरम अनुभूत हुए एवं रात्रि समय आपन सामुद्रिक वायु अर्थात जो पूर्वाली वायु थाए ता प्रवाहित होबा आरंभ करे एवं सेटा जो तापमात्रा बढ़ी की थाए ताको कमाइबार सहायता करे किंतु वर्तमान जदि देखिबे
ଆପଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ ଆମେ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ହିଟ୍ ସକାଳେ ଯୋଉଟା ହିଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ସିଏ ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିପାରୁନି, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଡୋମ୍ ହେଇକି ହିଟ୍ ଡୋମ୍ ଟାଇପର ଆମେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ସେ ହିଟ୍ ଡୋମ୍ ଟାଇପର ସେଇ ଏରିଆରେ ହିଁ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିଲିଜ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ମାତ୍ରା ରହିଛି ସେ ବହୁତ ଟାଇମ ନଉଛି ଆମେ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଦିଟା ରିଜନ, ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର ଚଳାଚଳ ବେଶୀ ହେଉନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ଦିନ ବେଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ବେଶୀ ଜୋରେ ବେଶୀ ରିଲିଜ ନ ହେଇକି ଆପଣ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଇଏମଡି ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନମ୍ବର ପୁରା ଦେଶରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯଦି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷର ଡାଟା ଦେଖିବା ସେଇ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ତାହାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଜଣାପଡୁଛି। सर एबे तो 27 तारीख जे हिट वेव वार्निंग जारी करा जायछि किंतु तापरे स्थिति रे सुधार आसीबो कि ये जो लघुचाप बा बंगोपसागर रे जो घूर्णिबलय सृष्टि होइछि तार प्रभाव रे बा लघुचाप रो प्रभाव रे स्थिति रे टिके सुधार आसीबो कि मौसुमी टिके आगो को अग्रसर हेबो कि शीघ्र ई जो ताती गुळुगुळी तापमात्रा वृद्धि रु निस्तार पाइबे कि राज्यवासी ये संभावना रहिछि कि सत्य साहू? निश्चित ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି କେରଲା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡୁ ଏଇ ସବୁ ପକେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ମନସୁନ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆମେ କହୁଛେ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହବା ହେଲାଣି ଏବଂ 26-27 ବେଳକୁ କେରଳାରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ପାଖାପାଖି 2-3 ଦିନ ଆଗୁଆ। ଏବଂ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ राज्य किंवा आपण समग्र देश रे कहबे हीट वेव रो जो रहिछि संख्या बेसी बढ़ी जाई थाए एवं ता परवर्ती समय धीरे धीरे से हीट वेव नंबर आपण कम होबा आरंभ करे एवं धीरे धीरे जो पवन गति रहिछि एवं दिग रहिछि दक्षिण पश्चिम दिगरु मौसुमी वायु प्रवाहित होबा आरंभ करे एवं समान समय जदि चलित वर्ष मध्ये देखिए 26-27 बेलकु केरल एवं परवर्ती समय ओडिसा रे मध्ये चलित वर्ष टिके सहल आसी पारे एवं आपण जो लघुचाप कथा मध्ये कहउचंती सेईटा पाखापाखि हमर जो इंडिकेशन अछि कि आपनकर म्यांमार एवं ता पार्श्ववर्ती अंचल फॉर्मेशन होउची, किंतु तथापि देखिया पड़ियो एबे पर्यंत मॉडल मान भितर कोनसी क्लैरिटी आसी नै कि ता फॉर्मेशन एरिया कोन रहइबो एवं केते इंटेंसिफिकेशन करिवो। तबे सेते बड़ धरण जदिवा फॉर्मेशन होउची गोटे केवल आपनकर मौसुमी जनित लघुचाप रे ही सीमित रहि पारे, फिर भी हमको आहुरी गोटे 2-3 दिन वेट करिया पड़िबो से लघुचाप रो बिल्कुल हमको वेट करबा को पड़िबो एवं आशा करबा ये जो लघुचाप आगो को आसुछि ये अंततः टिके मुक्ति देव ये गरम गुळुगुळी रु, कारण जो भली भाव में संतुली होउछंती राज्यवासी एवं आहुरी 5 दिन अर्थात 27 जाए हिट वेव वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग, अर्थात 27 जाए जळिबो ओडिशा, एथिरु निस्तार नाही एभली भाव में गरम गुळुगुळी रे सिझिबे राज्यवासी एवं 27 परे स्थिति रे किछिटा सुधार आसी पारे। बहुत बहुत धन्यवाद सुत साहू विस्तृत भाव में आम सहित आलोचन रे शामिल होइथिबारो।